Ang lokal nga kagamhanan sa siyudad sa San Carlos ning pahigayon og programa alang sa mga senior citizens ug veterano ni siyudad pinaagi sa Senior Citizens and Veterans Night niadtong Oktubre 30, 2009 dito sa City Auditorium. Ang tema sa nasangpit nga programa mao ang nakakatanda, dangal at yaman ng bansa noon at ngayon. Nalingaw ang mga senior citizens o mga veteran sa mga kabatanunan nga nagpakita sa ilang abilidad sa pagkanta o pagbayle sa ibabaw sa entablado. Ang mga senior citizens usab ning halad og bayle sa ilang cultural presentation. Adtong gabi una gipailaw sab sa senior citizens ang ilang mga Peace Cup Queens nga mao sila si Esther C. Dilema, Ilodivina C. Sion, Delia Pacres, Avelina Amores, Virginia Gaspe, Luz Pinili ug si Ruth Campos. Si City Vice Mayor Gingo Valmayor Jr. maoy ning hatag og mensahe ug si SP member Luisito Dizon, ang chairman sa Committee on Senior Citizens, mao ang gitahasan sa opening remarks. Ning tambong usab ni adtong gabi una sila si SP members Mumoy Divulgado, Edgar Kisumbing, Hernan Antonio, Dixon Yu, Faye Maria Charisma Dulyosa, SK President ug si punong barangay Isaias Rigor, Peace Cup President sa San Carlos. The senior citizens, the pride and treasure of our country, then and now. In fact, the younger generation owe the senior citizens almost everything. Our birthright and existence, our identity, our basic education, principles, and values. The training in our life or the icing on our cake, we can already attribute to our own selves, our salary sikap, our social life,